बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हम पारा 9 की तवील आयात में वक्फ़ व इआदा और इब्तिदा को समझते हैं। पिछले पारों में एक बात पर कई हजरात ने निशानदही की थी कि आयत नंबर दर्ज करो तो बेहतर होगा। हमने इस पारे से आयत नंबर को दर्ज करने की कोशिश की है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुनते हैं आज के पारे की तवील आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुखरिजन्नक या शुआइब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़र्यतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज आपने इस पारे की तवील आयत में वक्फ़ यादा और इब्तिदा को सुना और समझा। मज़ीद 30 पारों की तवील आयत को जानने के लिए हमारी चैनल कंजुल कुरान को अभी ही सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।